بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أصحابه الميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم معنون بطرق المعرفة. ألقي هذا الدرس عليكم إن شاء الله باللغة العربية ثم أترجمه إلى الفرنسية. Donc, notre cours aujourd'hui s'intitule Les voies de la connaissance. Je lis le cours, je dispense le cours en langue arabe, puis je le traduirai en français. طرق المعرفة. لم يطلب الله عز وجل من الإنسان المعرفة إلا وقد سهل له طرق الوصول إليها، وهي متعددة سهلة وفي متناول الجميع. ولذلك وهب الله سبحانه الأدوات التي من طريقها يصل إلى المعرفة الصحيحة، ومنها الحواس. أولا الحواس. إن أول طريق يتعرف الإنسان من خلاله على هذا الكون هو طريق الحواس الخمس: السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. ويؤدي فقدان حاسة من هذه الحواس إلى فقدان الإنسان مجموعة من المعارف والعلوم. ثانيا العقل، وهي الأداة التي وهبها الله عز وجل لهذا الإنسان، وخصه بها دون غيره من المخلوقات. وامتلاك الإنسان لهذه الأداة جعله يدرك الأشياء التي لا تتمكن سائر المخلوقات من إدراكها. العقل أداة يصل من خلالها الإنسان للإيمان بما لا يدركه بالحس. ومثال ذلك يدور حول التساؤل التالي: هل رأيت الكهرباء؟ كيف تؤمن بوجودها وأنت لا تعرف حقيقتها؟ الجواب: العقل هو إحدى الطرق التي أوصلتك إليها. فمتى رأيت الضوء علمت أن هناك طاقة ما جعلته يبعث النور. وهذا إيمان بالعقل لا بالحس، لأنك وصلت إلى يقين واطمئنان بوجود شيء لم تدركه بواحدة من الحواس الخمس. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذين الطريقين. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. استنتاج: إن أول طريق لاكتساب المعارف هو ما يطلق عليه الحس، والمتمثل بالحواس الخمس. إن من المعارف ما يصل إليه الإنسان عن غير طريق الحواس، ويكون على يقين منه، وهو طريق العمل وهو طريق العقل. ويكون على يقين منه وهو طريق العقل.
Les voies de la connaissance. Allah n'a sollicité à l'homme de rechercher la connaissance qu'en lui facilitant l'accès. Les voies de la connaissance sont multiples, à la portée de tous. C'est pour cela qu'Allah donna à l'homme les outils lui permettant l'accès à la vraie connaissance. Ils sont les sens. Le premier moyen à travers lequel l'homme prend connaissance de l'univers, c'est par les 5 sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. La perte d'un de ces sens provoque la perte d'un ensemble de connaissances et de sciences. Il suffit d'évoquer le cas de l'aveugle qui ne peut percevoir les couleurs, le cas du sourd qui ne peut percevoir par l'ouïe les différentes mélodies. Et les exemples sont multiples. La raison. Le deuxième outil, la raison. Al-aql. Allah a doté l'homme de cet outil. Il le lui donna spécifiquement, plutôt qu'aux autres créatures. Par son biais, il le rend capable de percevoir les choses que les autres créatures ne peuvent percevoir. La raison est un outil par le biais duquel il arrive à croire à ce qui n'est pas perceptible par les sens. À titre d'exemple, la question suivante se pose. As-tu vu l'électricité? Comment crois-tu à son existence alors que tu ignores sa nature? La réponse est, la raison est une des voies, un des moyens qui t'y fait parvenir. Puis quand tu vois la lumière, tu sais qu'il y a certainement une énergie qui la rend capable de l'émettre. Cela consiste à croire par la raison, et non par l'essence. Car certes, tu es arrivé à la certitude de l'existence d'une chose que tu étais incapable de percevoir par l'un des 5 sens. Le Coran nous indique ces 2 moyens, ces 2 voies, ces 2 outils dans la sourate L'abeille, verset 78. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs. Quand il dit les cœurs, c'est l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. Déduction. Certes, le premier outil pour acquérir les connaissances est nommé sens et est représenté par les 5 sens. Les connaissances auxquelles nous pouvons parvenir, les connaissances auxquelles nous parvenons, nous accédons par un autre moyen que celui des sens et dont nous avons la certitude, c'est-à-dire la raison. Barakallahu fiikum ala husni mutaba'atikum wa ad'ukum ila halaqatin qadima wa jadida insha'Allah بعنوان معرفة الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours et je vous invite à un nouveau cours prochain intitulé La connaissance d'Allah. Assalamu alaikum.